Qué tribu, ¿eh? What a tribe, huh? Bueno, si pueden acompañarme, por favor, If you can accompany us, please, para empezar. to start. Busque el libro de los Hechos, el capítulo 2. And in the book of Acts, chapter 2, Estamos ya dentro de una serie we're in a series que habla de la iglesia. that talks about the church. Y hablamos del comienzo de la iglesia, And we talked about the beginning of the church. cuando el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, When the Lord said, I will edify my church on this rock. diciéndonos que Jesús iba a edificar su iglesia Saying to us that Jesus was going to edify his church bajo esa verdad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. under the truth that this Jesus is the living God. Y después comenzamos con la misión de la iglesia. And after we started with the mission of the church, Y vimos el domingo pasado que dentro de lo que es la misión de la iglesia and we saw last Sunday in the mission of the church está el predicar, is preaching, enseñar teaching, y discipular, and discipling. ¿verdad? Entonces vimos que la orden del Señor era que saliéramos a predicar el Evangelio. And we saw that the order of the Lord was for us to go out and preach the gospel, the good news. Y que el mensaje debería ser And the message should be arrepentimiento. repentance. Y la oferta del mensaje, And the offer of this paz para con Dios. is peace with God. Que la iglesia debe enseñar. That the church must teach. Enseñar lo que Jesús enseñó a los apóstoles. Teach what Jesus taught to the apostles. La iglesia debe saber cuál es su doctrina The church must know its doctrine y enseñarla correctamente. and teach it correctly. Y también discipular. And also disciple. Y dijimos que discipular no era solo enseñar, And we said that discipling was not only teaching, sino que era vivir la palabra de Dios. but it was living the word of God. Que nos reconozcan como iglesia, That they recognize us as the church, como hijos de Dios. as sons of El God. simple hecho de estar en un lugar debemos ser The distintos simple act of being somewhere, we have to be a todo lo que distinct nos rodea. to all of us that surrounds La us. gente tiene que decir: ¿qué tienen esto? People have to say, what do these people have? ¿De dónde son? Where are they from? ¿Por qué viven así? Why do they live this way? Como gente, como representantes del Señor. As representatives of the Lord. Pero la misión de la iglesia no queda ahí. But the mission of the church doesn't end Hay there. más todavía. There's more. La iglesia debe sostener la comunión de los creyentes. The church must sustain the communion of the believers. Y también debe ser una comunidad de adoradores. And it must be a community of worshipers. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. And that's what we're going to talk about today. En el pasaje de Hechos, In the passage of Acts, capítulo 2, chapter 2, del 43 hasta el 46, verse 43 to 46, 47 47, sorry, inclusive. including Ahí lo tienen en 47. inglés para el que quiera. Here you have it in English if you can. Es un pasaje que nos muestra It's a passage that shows us cómo la iglesia comienza a desarrollarse. how the church begins to develop. Y una de las cosas que el pasaje nos And muestra one of the things that the passage shows es que la iglesia tenía comunión. is that the church had communion. Dice ahí que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un pasaje muy lindo. This is a very nice passage. Vemos cómo la iglesia comienza a We desarrollarse see how the church begins to develop después del día de Pentecostés after the day of y de la Pentecost predicación de Pedro. and the preaching of Peter. Empezaron a agregarse a la iglesia People started adding to the church, y la iglesia tenía una forma de vida and the church had a form of living que nos dice que tenían todas las cosas en común. that it says that they had all the things in common, Comunidad, community, comunión, tiene la communion, misma raíz. has the same root, Y es de una palabra que la podemos decir koinonía. and it's from the word that we can say koinonia. Koinonía significa Koinonia means aquello que se tiene en común.
those that have something in common, o se comparten. or they ¿Qué share. tienen en común estos nuevos, este nuevo grupo, esta nueva What comunidad does this new community, new group have in common? que Jesús le llamó eclesía, That Jesus called them ecclesia, que Jesús le llamó iglesia? that Jesus called them ¿Qué church. tienen en común? What do they have in common? Justamente tienen a Jesucristo. Just like they have Jesus Es Christ. una comunidad que se It's a reúne community that comes en el together nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y estos que empiezan a responder al And mensaje, these that begin to respond to the message, empiezan a tener en común a they Jesucristo. begin to have in common Jesus Pero Christ. no solo eso, But not only that, su vida de comunidad, their lives of communion, su práctica de la coinonía, their practice of koinonia, hacía que tenían todas las cosas en it común. would make everything that they had Esto in es un common. mover precioso This is de la iglesia a primitiva. precious movement of the primitive church. Aquí empezó a verse a la gente There you began to see people que los que tenían más that those that had more, se daban cuenta que había hermanos que tenían menos they would see brothers that had less, y vendían sus and cosas, they would sell their things. se la traían a los They apóstoles. would bring it to the Los apostles. apóstoles la repartían The conforme a la apostles necesidad. would distribute according to the necessity. Y no solo eso, And not only that, perseveraban. they Dice persevered. aquí el versículo 46, Verse 36 would say, unánimes otra vez, unanimous. la misma palabra, The same word, coinonía, koinonia. tenían en común, They had it in common. tenían unanimidad, They had a communion. perseveraban cada día en el templo They would persevere every single day to the y temple. partían el pan en las casas, comían juntos, And they would break the bread in their homes and they would eat con together alegría, con sencillez de with corazón. simpleness of heart, with generosity. Qué tremendo esta forma de vivir la iglesia. How tremendous this form of living, this way Alababan in a the Dios. church. They would worship the Esto es lo que vamos a Lord. hablar después también. That's what we're going to talk about after. Alababan a Dios They would worship the y tenían el Lord. favor del pueblo. And they had the favor of the people. ¿Y qué pues sucedía entonces? And what would happen Con after esta that? forma de vida, With this way of life, la iglesia seguía creciendo. the church would keep Se growing. añadían cada día. More people would Se join añadían every cada single día. day. Every day, people Nosotros would tendríamos add. que observar todos los días este pasaje. We should observe this Y passage darnos every day cuenta and Lo realize importante que es la the coinonía, importance of koinonia, la comunión. the communion. La iglesia primitiva The primitive church era rica en comunión, was rich in communion. practicaba la They comunión. practiced communion. Ahora, ¿qué es comunión práctica? What is practical communion? No es una simple cena It's not just a simple dinner o celebrar algo or juntos celebrate something together o un cumpleaños y lo celebramos. or a birthday that we all celebrate. Todo eso está muy bueno, All of that is good, pero eso no es comunión. but that's not communion. Esas son cosas que nos acercan, nos hacen Those are things that draw us close, entrelazar nuestras vidas y that conocernos. interlock our lives and get to know each other. Decimos que comunión We say that communion se trata de unirnos juntos is about uniting together alrededor de una idea común, to surround a similar idea, que en nuestro caso es Jesucristo, that in this case is Jesus Christ, con el with propósito the purpose de compartir of juntos sharing together los beneficios espirituales y the materiales. spiritual and material benefits. Para eso la iglesia se reunía, That's why the church would get para together, compartir. to share. Compartían las cosas They materiales would share material y things, también las espirituales. and they would share spiritual Había un things. intercambio. There was an interchange, an Cuando exchange. veamos la edificación de la When we see iglesia, the edification of the vamos a ver church, cómo se edifica la we iglesia. see how they edified the Y church. parte de eso son los dones And part of this is the gifts y el fruto del and the Espíritu, fruit of the Spirit, compartiendo nosotros los unos con los otros. sharing one with another. Hace poco, el día jueves, On Thursday, veíamos del fruto del we Espíritu were looking at the fruit of the Spirit, y nos hacía acordar John and John would remind us que es el fruto del Espíritu that it's the fruit of the y Spirit, que por lo tanto and that for which podíamos decir que usted we could say that you come de mi fruto. eat of His fruit. Lo había pensado así Have una you ever vez. thought of it like this? Lo que yo tengo por la misericordia de What He Dios, has for the mercy of the por la Lord, obra de Dios en mi by the vida, work of the Lord in His life, usted lo puede disfrutar y comer. you can enjoy and eat Y it. compartimos. And we Y share. lo que usted tiene lo And what comparte you have, conmigo. we share as well. Y yo como de ese fruto. And He eats of that Y me fruit. edifica. And it Y edifies. soy ministrado. And I minister. No vaya a morder a nadie. No se trata Don't de eso. start biting Estamos anyone. hablando en términos We're espirituales. talking in spiritual terms. Ahora algunas dicen, ay, es que lo mordió el vecino. What's No, going no lo on? coman. No, don't bite each Eso other. es canibalismo. That's cannibalism.
Entonces, comunión es mucho más profundo que But compañerismo. communion is much more deeper than just Comunión se trata de compartir. Communion is about sharing. Comunión se trata de estar juntos, pero de compartir las cosas que Dios Communion nos is ha dado. about being together, but also sharing things with Y one es another. interesante ver And it's interesting to que see la that Biblia nos cuenta cómo vivía la the iglesia Bible shares how the church y lived. después de esto se desata una persecución. And after this, a persecution began. Y acá hay dos cosas a resaltar. And there's two things to highlight. Una, la iglesia One, the church no está llamada a pasarla bien. is not called to pass a good time. Cuando la iglesia vive la When palabra, the church lives the Word of va a God, haber problemas. there's gonna be A alguien problems. no le va a gustar. Someone's not gonna like Y it. tiene que suceder. And it has to happen. Y nosotros sabemos And we know que por lo que la palabra nos that dice, because of what the Word says, tiempos difíciles nos vienen. difficult times come upon Vienen us. tiempos difíciles para la And iglesia. difficult times are coming upon the church. Pero si nosotros aprendemos de la palabra If we learn from the Word of God y mantenemos la comunión entre and we nosotros, maintain the communion within each other, vamos a estar fuertes. we're going to be strong. Vamos a sostenernos los unos a We're los going to otros. sustain one to another. Vamos a apoyarnos los unos a We're los going to otros. support one another. No va a ser un individuo peleando. It's not going to be an individual fighting. Va a ser una comunidad junta, unida. It's going to be a community that's gathered Por eso la together. iglesia debe fighting. mantenerse unida. That's why the church must maintain Debe itself practicar la together. coinonía. It must share and practice communion. La iglesia tenía necesidad The church had y necessity. la gente tenía The necesidad people had necessity. y a través de la coinonía And through communion, se trataban de suplir la necesidad. they tried to supply the necessity. Claro que en nuestros tiempos tiene que haber un paréntesis acá. Sure, in our times there has to be a parenthesis Porque estamos en 2000 años después. because we're living 2,000 years Y yo no estoy diciendo que no earlier. debemos compartir, debemos And we're not compartir. saying that we shouldn't share, we should Debemos share. atender las We necesidades. must attend to the necessities, Pero hermano, también debemos tener cuidado. but we also must be careful. Porque mucha gente va a venir con malas intenciones. Many people may come with a wrong intention. Yo me acuerdo cuando vine a Canadá, He remembers when he came to Canada, yo un día fui a pedir comida al Scott Mission. when he went to Scott Missions to ask for food. Y sinceramente, And sincerely, yo no necesitaba comida. he didn't need food. Porque yo tenía, Because trabajaba. he worked. Pero en esos momentos de viveza, But in those moments of you think you're wise, ¿para qué voy a gastar mi comida? Me voy al Scott why am I Mission. going to waste my money and I'll go to Scott Missions to Entonces get nos money? íbamos con cara de So he would go with a sad face, a needy face, tengo hambre. of I'm hungry, Ponía cara de Chavo el 8 and he would just put that face, y acá estamos. and there he was. Y llegamos tarde, me acuerdo. And he got there late, he Y remembers. ya está, ya dimos todo. And they said, we already gave everything Y away. yo dije, gastar el And he said, oh, to waste coming here TTC para on the venir acá. TTC. Oh. Y la muchacha, me acuerdo, la muchacha nos dijo, pero And the girl said, he remembers, ¿quieren algo? do you want something? Sí. And he said, yeah. Y nos trajo un sándwich And they y brought a sandwich jugo en and cajita. a juice box. Hermano, eso es abuso. That's abuse. Yo veía gente He saw people en el Scott Mission y en otros in lados Scott Missions and other places que iban en auto a buscar comida. that they would go in a car to pick En up buen food, auto, no in te a estoy nice diciendo car, not just en esos atados con el auto. those that are tied up with a wire. Eso es abuso del sistema. That's abuse of the Y system, está muy mal. and it's wrong. Y hoy hay gente que se abusa. And today there's people that Y abuse los the cristianos system. tenemos que tener cuidado. And Christians, we have to be careful. Ayudamos, We help, pero cuidado con los abusos. but be hermano. careful with the Porque abuse. estamos en época Because we're living in que a times veces no tengo que comer. that sometimes I don't have something to eat. En mi casa no hay nada. In house there's nothing. Pero saco el 5 ahora. iPhone iPhone 5. 5. You took out your iPhone 5, El reloj de... your watch. Me comunico con todo el mundo I por el communicate pero no with the tengo que whole- comer. But I don't have anything to eat. Anda a vender el reloj, el Go teléfono, sell your hermano, watch el or reloj. ¿Cuál es el something. problema? What's the problem? Yo siempre le digo a mis hijas cuando He yo always era tells his adolescente, daughters no tenía teléfono. that when he was their age, he never had a phone. Teníamos que ir al de la esquina con la monedita. He had to go to the corner with the Si quarter, andaba. if it even worked. Y así nos comunicábamos. And that's how they would Y nadie se communicate. moría. And nobody would Así die. que ahora si quitamos un poco los And teléfonos, so entonces now no hay if you take away a problema. few phones, there shouldn't be any Entonces la problem. iglesia debe So the cumplir con este church must propósito. fulfill this purpose. Debemos vivir en We coinonía. must live in El communion. problema es
¿Cómo vivimos esta coinonía? The problem is, how do we live in this communion? ¿Cómo comienza la coinonía? How does communion begin? En el libro en la carta de la primera carta de Juan, In the first letter of John, capítulo 1, chapter 1, en los versículos 3, 6 y 7, verse 3, 6, and 7, nos habla de comunión. talks about communion. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Miren, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nosotros podemos vivir en comunión? How can we live in communion? Primeramente teniendo comunión con Dios. First, having communion with the Lord. La comunión con el Espíritu The Santo communion with the Holy Spirit nos va a hacer tener will make us have o practicar or practice una comunión correcta con los a hermanos. correct communion with our brothers Si nosotros and tenemos sisters. comunión con el Padre y el If Hijo, we have the communion with the Father and the Son, podemos tener comunión con los we hermanos. can have communion with our fellow brothers and Ahora, sisters. si andamos en tinieblas, Now, if we are living in darkness decimos que tenemos comunión, and we say we have communion, pero eso es mentira. we lie. Nosotros That's tenemos que lie. andar en luz. Because we have to be in Si andamos light. en luz, If we are walking es in porque light, tenemos comunión con it's Dios because we have communion with y Him comunión con nuestros and hermanos. communion with our fellow brothers and Con sisters. esa base, With that base, podemos vivir una vida comunitaria. we can live a life of communion in the community. La comunidad The community trabaja junta, works together. tiene metas juntas, It has goals together. van juntos hacia un mismo lugar. They go together at the same La target. iglesia primitiva sabía por qué Dios los había llamado. The primitive church knew why they were called. Debían compartir el They had mensaje. to share the message. Sabían que era difícil, They knew that it was pero estaban difficult, juntos. but they were Y together. cuando viene And persecución, when persecution came, la iglesia es difícil de tirar, the church was difficult to throw down porque están juntos. because they were together. Algunos eran presos, Some were put in jail, otros eran muertos, others were killed, pero la iglesia se mantenía, but the church would maintain porque itself estaban juntos, because they were en un together mismo in propósito. the same purpose. La iglesia debe vivir en comunión. The church must live in communion. Tenían todas las cosas en común. They had all the things in common. Esto no fue un mover obligado. This was not an obligated Nadie movement. obligó a los hermanos a hacer No one esto. obligated any brother to De do su this. corazón salió compartir todas las Out of their cosas. heart came to share out everything. Sabían lo que era la comunidad. They knew what community was. Estaban de acuerdo. They were in agreement. Pero personalmente But personally e and individualmente individually, decidieron vender sus they propiedades, decided to sell their properties, repartir con los pobres. to share with the poor. Ahora escuche una cosa. Now listen to this. Primero, nadie ahí First, no one there trajo a los apóstoles sus cosas brought the apostles their y things dijo, bueno, yo quiero and said, well, I want que con esta that plata with this money le den a la familia that you give to Sancocho Sancocho family, y for example. la otra parte And the other part a la familia Sancochito. to the familia Sancochito, as an example. Nadie hacía eso. No one would do this. ¿Por qué? Why? Porque ellos confiaban Because they had confidence en lo que, They trusted en lo que la iglesia in iba a what the hacer. church was going to do. ¿Por qué digo esto? Why does he say this? Porque yo muchas veces, Because he many times, no acá para que no esté mirando de not costado, here so that you don't look to your pero side, yo escuché, but he's heard. yo llevé una ofrenda a la iglesia, dijo I alguien, brought an offering to y le somebody, dije al someone pastor, said. esto es para que lo use And he said, this is for you to en use tal it cosa. in this certain thing. Y acá están mis diezmos. And here's my Y time. esto es para que lo use en tal otra. And this is for you to use it in such other Eso es area. un error. That's an error. Nosotros damos los diezmos al Señor, We give our tithes to the Lord, las ofrendas al the Señor. offerings to the Y por Lord. supuesto tiene que haber una responsabilidad de la And iglesia of course, there has to be responsibility on the de church's con ese behalf dinero that with that money, invertirlo en el reino.
invested in the kingdom. Pero no tengo yo But I don't por qué decirle a la iglesia have to tell the en qué church gastarlo. in how to waste it or how to Porque use eso ya it. no se lo estoy dando al Señor, Because that I'm giving to the Lord. se lo estoy dando a las personas. I'm giving it to the people. Entonces la iglesia venía, And so the church came. la gente vendía sus So cosas people would sell their y las possessions entregaba and it would give them. y se repartía. And it was distributed. ¿Se da cuenta lo que es vivir en comunidad? Do you see what it is to live in ¿Se da cuenta community? que es lindo vivir en Do you know comunidad? how beautiful it is to live in Pero qué community? difícil también. And how difficult as well. Porque imagínense que enseguida Imagine. pueden saltar problemas. Right away, problems can arise. Alguien intentó una vez Someone tried one time hacer una ciudad cristiana to make a Christian city. hace tiempo, principio de Long time. 1900. But at the beginning of the 1900s? No, 1900. 1900s, yeah. ¿Sabe cómo quisieron vivir? You know how they wanted to live? Las casas todas iguales. Churches, the houses all the same. Los colores, The colors, aparte de haber 4 o 5, pero apart todos from iguales. having 4 or 5, but all the same. La televisión, The television, para todas las mismas. for all the same. Los muebles, The furniture, todos iguales. all the same. Las camas, The beds, todas iguales. all the same. Los perros, The dogs, no, it's just- todo era igual everything was the porque se same. compraba todo en cierta cantidad. Because they would buy all this in Y a todos certain tenían lo quantity, mismo. and they all had the same stuff. Duró poco. This lasted very little. Linda idea, Good idea, pero duró poco. but it lasted ¿Sabe por short. qué? You know why? ¿Sabe dónde empezaron los You problemas? know where the problem started? Adentro de las casas. There in the homes A mí este inside. color no me gusta. Oh, I don't like this color. Yo lo quiero cambiar. I want to change it. No se puede. No, you can't. Cuando se pinten todas las casas de vuelta, When they paint all the houses again, se va a elegir el color y se va a they pintar will todas las choose casas de los another mismos color. colores. They'll paint all the Ah, houses pero a mí no me again. gusta. Oh, but I don't like Y it. a mí no me gusta la silla que me And I trajeron. don't like the chair they Yo got quiero for me. cambiarlo por un juego de silla que voy a comprar. And I want to change it for another chair that I want to No buy. se puede. No, you can't. Todos tienen la misma They silla. all have the same chairs. Y ahí empezaron los problemas. And that's where the problems arose. No era el mismo mover It wasn't the same movement del principio de la iglesia. of the same at the Fue un beginning of lindo the church. intento. It was a good Una intention, linda a idea. good idea. Pero por culpa de la gente But misma, because of the people themselves, eso no se pudo seguir adelante. this cannot continue forward. Cosas tan sencillas como el color de una pared Things so simple like the color of the wall, o una silla or a chair o el perhaps, tamaño de la or televisión, the size of the en TV. aquel tiempo era en blanco y negro, In those times it was black and white. hicieron que esto se terminara pronto. They made this finish soon. La gente no estaba preparada para vivir en comunidad. People were not prepared to live in communion. Pero la iglesia debe recordar que es But una the church comunidad must remember and be Una reminded that we're comunidad a community. alrededor de Jesucristo. A community around Jesus Una Christ. comunidad A community donde se tenía todo en común. where they had everything in common. Una A comunidad community donde no las cosas son mías, where not things are mine, sino que las cosas son de todos. but things are everyone's. ¿Se anima a vivir así? Do you want to live this way? No sé si José se acuerda de esto. I don't know if Jose remembers Un this. profesor que tuvimos A teacher they had, se fue al norte he went up north con los indígenas with the Aboriginals, the a Indians, predicarles to preach to them. y ahí hizo su iglesia And y then el he made instituto his bíblico. church and a Bible study. Y eso costó mucho, And imagínense. that costed a lot of money, imagine. Pero él de los indígenas aprendió algo. But he learned something from the Aboriginals, Él the natives. le dieron un bote a él porque allí hay They gave muchas him a islas y boat ríos. because there was a lot of rivers. Se usa mucho los botes Boats are used very common para ir a otras to go comunidades. to other Y communities. a él le dieron un bote And they gave him a boat. y cierto día fue a usar el bote And a certain day he went to go use the boat. y el bote no estaba. ¿Te And acuerdas the de boat eso? wasn't there. Do you remember? Y él miraba para todos And lados, he no would estaba. look everywhere. Where's the boat? Entonces, ¿qué pasó? Y empezó a averiguar entre los So what indígenas. happened? He started talking to the natives. Like, Por where's the allá uno le dijo, For somewhere around there, someone told him, Jerónimo, no sé cómo se llama el indígena, anonymous, the person, the native, se lo llevó y lo vimos hoy que se iban en el bote. oh, we saw them today. They left in the boat. Y el gringo dijo, ¿cómo? And this fellow said, what? Agarró el How? bote How could they take the boat? y no avisó nada, And they no didn't let me preguntó know. nada. They didn't even ask. Aparte este era gringo, And this guy blanco. was a white guy, Y cuando se English. ponía colorado se le notaba. And when he got Así red, it que would be noticeable right me away. imagino al gringo entre los So if you indígenas todo imagine colorado. the native there in the midst of all the Entonces dice, me people. voy a hablar con el cacique. And he says, I'm going to go talk to the chief. Y se fue a hablar con el cacique. And he went to go talk to the chief. Le dijo, mire, tengo que hablar algo muy He said, I importante have con to usted. speak to you something very important with ¿Qué you. pasó? And he said, what happened? Me robaron el bote. They stole my boat.
¿Cómo que te robaron el What do you bote? mean they stole your boat? Sí, yo sé quién es, fue Yes, I know tal, who it is. It was que this se lo one. llevó esta That he mañana took it this morning. I y me lo heard. robó y no fue And he capaz stole de it. decirme nada. And they weren't even willing Y to ahora tell yo me lo anything. necesito y And el now I bote no need it. está. And the boat's not even here. Y no ha vuelto And he todavía. hasn't even come back Vaya a yet. saber qué está haciendo con el Who bote, knows capaz que what lo he's vende doing? por ahí. Maybe he sells it from O está somewhere. trabajando Or en el he's bote. working in a boat Y es mi perhaps. bote y no And it's me... my boat. Y el cacique lo escuchaba. And the chief will listen to Y him. cuando este terminó And de when he narrar finished toda the la bronca que talk tenía, of the anger that he had, el bottled up, cacique le dijo, the chief, what did he say? usted está muy equivocado. He said, you're very wrong. Ese bote This boat, that no es boat, suyo, is not es yours. de la comunidad. It's of the communities. Y él lo agarró porque lo precisaba. And he grabbed it because he needed it. Y cuando lo termine de usar, se And lo va when a he traer. finishes using it, he's going to bring it back. Usted tiene que aprender You have to learn que en este lugar that in this place, vivimos en comunidad. we live in community. Y lo que es de uno es de todos. And what's one's is everyone's. Y él aprendió. And he learns. Dice, ¿qué razón He said, tiene? oh my gosh, she's Yo so vengo con la right. cultura I come with del the sur, culture of the South. que es mío todo, That mi is auto, mine, mi everything's casa, mine, my tu house. gato. You're a cat. Todo es así. All of it's like that. Pero acá se vive en comunidad. But here they live in a communion. La cuestión que el hombre demoró como 4 días. And the fact is that the gentleman Y took todavía back no the boat trajo el last 4 bote. days, and he didn't even bring back the boat. Cuando lo vio dónde está el bote, When he seen him, he said, tuvieron que "Where's the salir a boat?" buscar una avioneta And porque they se had quedó to en go una isla. on a por allá. plane to go find the boat. Pero él aprendió cómo He se vive en learned comunidad. how to live in communion. Que todo es de todos. That everything is everyone's. No todo es mío. Not everything is Todo mine. es de todos. Everything is Y todos everyone's. cuidamos las cosas de todos. And everyone takes care of everyone's Todos stuff. nos preocupamos por el otro. We worry about the other person, Por el hermano, por la for hermana. the brother, for the sister, Para tener todas las cosas en común. to have all the things in common. La iglesia, The church, en un mover que no era in a obligatorio, movement that was not obligational, sino voluntario, but voluntary, aprendió y vivió en coinonía, learned and was taught to live in community, repartiendo las cosas. distributing the things, sharing things. Estas personas These people empezaron a vivir en un nivel de fe began to live in a level of faith que tenían confianza para su sustento diario. that they had confidence in their sustainable Ya no everyday. pensaban They didn't think en tener 7 o 8 casas por las having dudas. 7 or 8 houses just in case. No importa eso, lo It doesn't daban. matter this. Dios They nos va a donate it. sustentar. God's going to sustain us. Jesús nos va a sustentar. Jesus will sustain us. O sea, no importaba invertir en otras It cosas. wasn't important to invest in other Lo things. importante es que hoy tenemos, The importance is today that we porque Dios have. está con Because nosotros. God is with us. Dios prometió sustentarnos, God promised to sustain proveernos. us, to provide Si to nosotros us. vivimos la palabra, If we live the word, vamos a tener. we're going to No hay have. ningún problema con There's no eso. problem with Y ese this. And movimiento this movement hacía que esta comunidad, would make this community, a pesar de que vivía en Jerusalén a part that they todavía, lived in Jerusalem, era still, diferente a todo. it was different to all. La gente se daba The cuenta, people would realize respetaban a la they iglesia, respected the church. hablaban de la They iglesia. would speak about the church. Era una comunidad It respetada. was a community that was respected. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Que a los pocos That días at the few days, a alguien se le ocurrió someone it occurred to hacer algo them distinto. to do something different. Y no el problema fue la mentira. And the problem was in lying. La mentira fue un The vehículo. lie was just a vehicle only. El problema fue The problem was que a alguien se le ocurrió that someone, it occurred to them romper con la comunidad, to break with community, con la coinonía, with the koinonia, con las cosas en with común. the things in common. Porque apareció Ananías Because Ananias y dijo, appeared yo también vendí and he mis said, cosas. I am also going to Y sell acá my things. estoy. And here I Fue am. como yo cuando fui al It's like when he Portillo, went to the Scott missions con cara de... with the face of, I need food. Yo decía algo cuando era chico. He would say something, he was Soy young. pobre y estoy mirando. I'm sad and I'm watching. Entonces yo iba al almacén, So he would me go to the encantaban los cupboards, alfajores. or he would go to the Por store, eso ahora cuando and he viaje loved alfajores, he's going to bring a lot, para que ustedes tengan. Y envidioso. Y, so that you could be envious of him. y iba al almacenero, And he would go to a y store, le decíamos el chico, and they would call him el chico, porque era... because he was short, they would call him Del a little otro one. lado del mostrador tenía una sobre cosas, They had a, porque no alcanzaba. because he couldn't get up to the countertop. Entonces yo iba al chico y le decía, And so he would chico, go to the chico and he said, soy pobre y estoy mirando. I'm sad and I'm watching, he would say to El the chico guy. decía, salí de acá. que no And sé". the chico would say, get out of here. Pero esta comunidad But this se community vio saw, afectada affected, porque Ananías because Ananias y Zafira, and Sapphira eso en inglés no, ¿no? Quisieron
They wanted aparentar que ellos también appear that they were good. estaban bajo este movimiento. They were under this movement. Y cuando vinieron con la And ofrenda, when they came with the offering, y con esa cara de acá estoy, and with that face of here I am, Pedro le dijo, ¿por qué mentir? we said, why are you lying? Te hubieras quedado con tus cosas. You would have stayed with Nadie your te hubiera things. dicho nada. No one would have said No era anything. obligación hacer It's not esto. an obligation to do Pero Ananías y this. Zafira But quisieron Ananias and Sapphira, aparentar they wanted to que appear. estaban bajo el mismo mover, They were under the same movement. que se preocupaban de la They would comunidad. worry about the community. Pero dijo, son unos mentirosos. But they were told, you're a bunch of Por eso se liars. murieron. That's why they died. Porque con esta acción Because with this action, atentaron en contra de la coinonía. they went against the community. La coinonía trae unidad. A community brings common things. Jesús Community. nos dijo que viviéramos en unidad. Jesus said that we should live in unity. Pero por eso, hermano, But that's why, brothers, tenemos que tener cuidado. we have to be Y careful. cada vez que sucede And algo each time something happens que atenta contra la unidad de la iglesia, that goes in contrary to the contra unity la of the church, coinonía de la iglesia, against the communion debemos of the church, actuar. we must act. la iglesia no debe The permitir church must not allow que nada ni nadie that no one or rompa la nothing unidad de la iglesia. break the unity of the church. Todo lo que cause división Everything that causes division debe atacarse must inmediatamente, be attacked immediately. sea de palabra o de hecho. Let it be acts or La iglesia words. tiene que estar atenta, The church has to be attentive. porque si hay algo que el enemigo quiere hacer, Because if there's something that the enemy wants, es dividir, it's to divide. es atacar, It's to es attack. traer problemas, It's to bring problems. es traer cuentos. It's to bring Mira lo que stories. dijo. Oh, Stephen, Mira he lo que said, hizo. Look what he Pero they si la did. iglesia But if the church sabe vivir en coinonía, knows to live in communion, nada va a poder romper eso. nothing will be able to break this. Debemos aprender We must que learn como misión that as a mission, la iglesia tiene el deber the church has the obligation, La- the responsibility, de mantener la coinonía, of maintaining communion, la comunión entre sus miembros. the communion amongst their believers. Algunos los tenemos que practicar, Some of us have to practice this. otros los tenemos que aprender. Others we have to learn this. Pero al final But at the end, debemos pelear por la we comunidad, must fight for the community, por la unión de la for comunidad, the union por of la the community, coinonía entre for nosotros. the communion in the Es community. difícil. It's difficult. ¿Por qué? Why? Porque venimos de distintos países, Because we come from different countries. venimos de distintas We come culturas, from different cultures. venimos de distintas, ¿cómo se dice en español? Background. We come from Perdón, different pero backgrounds. lo sé en griego, lo sé en inglés, pero no sé en español. He knows it in Greek, but no or Y Spanish. todo eso lo traemos a la iglesia And all this we bring to church. y tratamos de imponer nuestras And we cosas. try to impose our things. El fútbol, Oh, soccer, la comida, the food, las formas de vestirse, our way of dressing, las formas de hablar, our way of speaking, las formas de celebrar. our way of Todo es celebrating. distinto. All of it's different. Pero ¿sabe qué? But you know what? Cuando entendemos la visión de la When we iglesia, understand the mission of the church, entendemos que todos estamos bajo we Jesucristo. understand that we all are under Jesus Y el Christ. Espíritu Santo And the Holy Spirit nos une. unites us. Por eso yo ahora puedo soportar That's why today we can support cuando le ganamos a Argentina. when they win Argentina. Lo soporto He supports it. y los bendigo a los And he hermanos. blesses the Porque el brothers. Espíritu Santo provoca eso When en the mí. Holy Spirit provokes in Hasta him. pena me provocan a mí. And it even gives him, he feels pity. No hables nada porque te dejé cantar. Hasta ahí. Don't talk because you ¿Ves lo like que hace el it. Espíritu Santo? See what the Holy Nos Spirit deja cantar does? también. No hay You problema. can sing too. Vivimos en una comunidad. We live in a community. Estamos contentos. We are happy. Tenemos metas en común. We have goals in common. Vamos caminando juntos. We're walking together. A veces pasan cosas, Sometimes things pero happen, volvemos a vivir en comunidad. but we go back to living in Una communion. comunidad unida que A se communion ama. that's united and que se that loves soportan one los unos another a and los that otros. supports and encourages one Esa es la another. misión de la iglesia. That's the mission of the church. Proveer para eso. To provide for this. Provocar a la To comunidad. provoke the community. No podemos estar aislados. We cannot be isolated. No podemos estar solos. We cannot be alone. Sabe que alguien me dijo, You know that someone told him. yo iba a una iglesia canadiense. He used to go to a Canadian church. Muy linda, Very nice. linda palabra. Very nice words. Muy linda iglesia. Very, very nice church. Pero tuve que volver a una iglesia hispana. But he had to go back to a Spanish Digo, church. ¿por qué? ¿No te estabas bien ahí? ¿No And era they el asked lugar him que Dios why. quería Wasn't para it vos? a place that God wanted you to be Sí, there? muy lindo, He said, amo yeah, al it was very pastor, beautiful. todo. The pastor was wonderful. Pero ¿sabe lo que pasa con los gringos? But you know what happened? What was with the English church? Los gringos. With the white people? The white No hay people? ninguno. The white folk?
si hubieran dicho otra cosa, with the white people. termina el servicio y se van. The service finishes and they leave. Dios los bendiga y cada uno a su God casa. bless you and everybody to their own Y a mí homes. me gusta esto, And he likes this, conversar, to conversate, conocernos, to get to know one another. que me inviten a comer de That vez they en invite cuando. him to eat once in a while. Me gusta He esto. likes Me this. gusta terminar conversando el culto. He likes to have a conversation at the end of the church. Ellos no viven de esa manera, They don't live tienen this otra way. cultura, They no es have another malo, culture. It's not wrong. es solamente diferente. It's just different. Pero esto es bueno, But this is good. nos hace vivir más en It comunidad. makes us live more in communion. Nos sentamos y conversamos un rato. We sit down and we talk for a bit. La iglesia debe provocar a The eso, church must provoke a this, vivir en to comunidad. live in community. ¿Qué pasa cuando un hermano está solo? What happens when our fellow brother is alone? ¿Tiene para comer? Does he have something to eat? ¿Necesita algo? Does he need La something? comunidad debe ver The eso. community must see Antes this. no había los beneficios que hay ahora. Before there wasn't the benefits that we have La today. iglesia se preocupaba de The eso. church would worry and Había take care una of viuda. this. If there was a No widow tenía familia. and she didn't have La family, iglesia iba a soportar la viuda. the church would go and support this widow. La iglesia se hacía cargo de los The huérfanos. church would be in charge of the orphans. Hoy se lo dejamos al gobierno. Today we leave it to the government. Que lo haga el gobierno. Let the government do it. Si el niño está en la calle, If the child is out in the que streets, lo lleven a algún foster home de eso. take him to some foster home. Si la viuda no tiene, que If the widow pida doesn't have, al Scott Mission. let her ask to Scott Missions. Y la iglesia, Dios te And the bendiga. church, God bless you. No, hermano. No, brothers. La iglesia debe The vivir el church must cristianismo. live Christianism. Y parte de eso, And part of this, lo que es vivir en coinonía, what it is to live in en communion, comunión, en tener cosas en to común, have things in common, es ir a donde está la necesidad is to go where the necessity y is ayudar en la necesidad. and help in that La necessity. iglesia debe vivir eso. The church must live in this No, way. y número dos, And number two, la iglesia the también church also debe ser un lugar must be a place donde se alabe, se adore where al they Señor. worship, where they praise the Lord. Voy a unir este tema. He's going to unite this topic. No voy a hablar de alabanza y de He's not going adoración. to talk about praise and worship. Hay una clase de eso que There's sirve a a todos. class on this if you want Voy a to unir take esto. it. But he's going to unite Un lugar this. donde se adora al A Señor. place where you worship the Lord. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la gente, people, para adorar al Señor, to worship the Lord, llegaba con ofrenda. they would come with an offering. Traía maíz, They would bring corn, Fruta, fruits, lo que tenía. whatever they had. Pero cuando digo lo que tenía, But when he says that what they had, no me entienda mal. don't understand, don't Traía lo misinterpret. mejor. They brought what was best. Cuando recogía la fruta, When they gathered and they picked up everything, all the fruit, miraba las mejores. they would look at the best. Y eso lo traía al And Señor that's what they would bring to the Lord, para adorar. to worship. Eso se mecía delante de la presencia del Señor. That would be before the presence of the Era Lord. la forma de adorar. It was a form of worshiping. Los hombres que trabajaban en el campo The men that worked up in the fields, recogían ese fruto, they would gather this fruit, normalmente cantando, dándole gracias a normally Dios. singing, giving thanks to the Lord. Y la forma de adorar era traer algo al And templo, the form of worshiping was to bring something to the temple delante del sacerdote, before the priest, the y high priest, entregárselo a Dios, and to give it to the Lord, dándole gracias a giving Dios him thanks to the Lord por lo que el Señor había hecho. for what the Lord had done. Era la forma que había. It was the form of the way that they did it. Pero hoy hay otra forma de adorar. But today there's a different form. Seguimos adorando We continuing a worship través de diezmos y ofrendas. through offerings and tithes. Tranquilo, hoy no vamos a hablar de eso. Today we're not going to talk about Pero that, voy a don't hablar. worry. One day he will. Pero los diezmos y las But ofrendas tithes and offerings es un momento de adoración. is a moment of worship. A veces hay gente que lo toma como el peor momento del Some servicio. people take it as the worst part of the service. No, or es el the mejor momento. It's the best Traemos moment. adoración, We alabanza a come través de to los worship. diezmos y las ofrendas. Give worship through our offerings, Agradecidos por lo que el through our Señor nos ha tithes. dado. Grateful for what the Lord has given us. Seguimos adorando We continue a través de worshiping diezmos y ofrendas. through offerings and tithes. Cuando hablamos de adoración, When we talk about worship, tenemos que pensar algo. we have to think in something. ¿Cómo vamos a adorar? How are we going to worship? La respuesta debería The ser, response should be, adoramos como Dios quiere que adoremos. do we worship the way God wants us to worship? Porque el que recibe la adoración Because the one who receives this es el worship que nos dice cómo debemos is the adorar. one who tells us how we should worship. ¿Por qué digo esto? Why does he say this? Porque en estos tiempos, Because in these times, donde todo se lleva para cualquier lado, where everything's taken to whatever which way, donde cualquiera pone en la computadora lo que se le da la gana y lo manda al anyone mundo. can put anything they want on the computer and upload it onto the internet. Todavía algunos le hacen caso.
and stop even listening to those people. Empiezan a haber nuevas formas de adoración There seems to be different ways of worship que no tienen que ver con la iglesia. that has nothing to do with the church. Y la iglesia tiene que estar atenta, And the church has to be attentive, porque si la misión de la iglesia es adorar a because Dios, if the mission of the church is to worship, provocar a la adoración a Dios, to provoke the worship towards debemos ir a God, la we Biblia must go to the y Bible saber cómo se adora a Dios. and know how to worship. La adoración está en toda la Biblia. Worship is in all the Bible, Y no podemos salirnos de eso, and we cannot get out of this, porque el que recibe la adoración because the one who receives the es el worship que nos está diciendo cómo adorar. is the one who's telling us how to worship. Entonces yo me encuentro muchas And veces so he finds himself con many formas de times adoración with ways of que no worshiping están en la Biblia that are not in the y Bible, que pueden sonar muy and lindas that can sound very nice o verse muy lindas, or be seen as pero very no es la nice, adoración que le agrada a Dios. but it's not the worship that pleases El otro día God. me mandaron un video The other time he received a video en un concierto in a concert de uno de los famosos grupos que iba ahora. of one of the famous groups there is now. ¿Sabe qué hicieron antes del concierto? You know what they did before the concert? Ahora me ayudan vos. Hay un chino famoso que hizo un baile. There's a famous Oh, yeah. Chinese guy. Ve cómo- What is it? ¿Cómo se llama? Gundam Style? Bueno, ese. Yeah, that guy. Ustedes lo conocen. You know him. ¿Saben lo que hicieron antes del concierto? You know what they did before the Hicieron concert? una coreografía They did a choreography con ese baile. with No. this dance. Se supone It's en un supposed concierto para adorar a in Dios. a Christian concert to worship the Lord. Los jóvenes estaban enloquecidos. The youth were just ¡Ay! crazy, Tiraban fuego and they would artificial. throw, y you know, salía fireworks and all todo. that. Hermano, puede verse Brothers, lindo, it could look good. puede parecer lindo, It could seem good. puede incluso ponerse algún tipo de excusa. It could be used as some sort of Oh, excuse. esto es para atraer a los Oh, this jóvenes. is to attract the youth. Pero te quiero decir algo, But he hermano. wants to say something to you, brothers and sisters. Eso a Dios no le agrada. That does not please the Lord, Porque eso viene del mundo. because that comes from the world. Se trata de esta comunidad It's about this community ser diferente. being different. Pero hemos errado But tanto we have been so que wrong con la intención de traer gente del that mundo, with the intention of attracting people from también the nos traemos el world, mundo para la we iglesia. can bring the world into the church. Y usamos métodos y cosas que a And we Dios use no le methods agradan. that do not please the Lord. Pueden haberse gastado miles de dólares en They ese could have concierto. wasted thousands of dollars in that Pero concert. eso a Dios no le But agrada. that does not please the Lord. Porque cuando adoramos a Because Dios, when we worship the tenemos que ir God, a la we palabra. have to go to the Y la Bible. palabra nos And the dice word que says Dios está buscando, that God is looking, adoradores seeking worshipers que le adoren that worship en Him espíritu in spirit y en verdad. and in truth. Ese baile That no fue dance provocado por el was Espíritu not Santo. provoked by the Holy Spirit. Eso salió de alguien del That came mundo. from someone in the Por world. eso no lo podemos That's aceptar. why we cannot accept it. Cuando adoramos a When we Dios, worship el God, Espíritu de the Dios Holy Spirit of nos va a God dirigir cómo will adoramos. direct us in how to De una worship manera que a Él le in a agrade. way that it pleases Him. No adoramos para que nos guste a Not for nosotros. us to be pleased. Debemos adorar para que le We guste a must Él. for Him to be Para pleased. eso se adora. That's why we worship. Para agradar a Dios. To please the Para Lord. decirle cómo lo amamos. To tell Him Cuánto how lo much we amamos. love Him and how we Por todo love lo que Him. Él es. With for all Por todo lo that que ha He is. hecho. For everything that He's given us. Juan 4:23 nos dice John 4:23 que Dios says está buscando adoradores. that God is looking for Es worshipers. decir, que desde hace 2000 años, That it's a stay of 2,000 years donde Jesús ago, dijo, edificaré mi where the Lord iglesia, said, I will edify my el church. Espíritu de Dios The Spirit of está God buscando is adoradores. seeking, looking ¿Cómo se for puede worshipers. adorar a Dios How can we worship God de manera que a Él le in a agrade? way that is pleasing unto Him? En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. Sencillamente así. It's simply that way. La única manera The only way que yo tengo de adorar a Dios that I have of worshiping God es comunicar in mi communicating espíritu con su my espíritu. spirit with His Spirit. ¿Y cómo lo logro eso? And how do I get this? Solo a través del Espíritu Santo. Only through the Holy Spirit. No puede ser de otra It manera. cannot be in another way. Si yo canto, If I sing, tiene que ser a través del it has to Espíritu be through the Santo. Holy Y Spirit. voy a hacer un paréntesis. And I'm going to make a Porque a parenthesis. veces tiramos esto para otro lado Because también. sometimes we send this the other way ¿Qué as well. significa cantar en el Espíritu? What does this mean to sing in the Orar Spirit? en el Espíritu.
or work in the Spirit, adorar en el to Espíritu. worship in the Spirit. Bueno, a veces hay mucha confusión. Sometimes there's a lot of confusion, Entonces empiezan a salir cosas que no son. and so things start to come out that are ¿verdad? not. Y canto en el Espíritu y de repente And I tengo que sing in the cortar Spirit, and I have to stop because y viene el sacudón y el and the temblequeo. shaking Eso no begins. es adorar en el Espíritu. That's not worshiping in the El Spirit. Espíritu Santo no va a provocar The Holy eso. Spirit is not going to Te va a provoke provocar a this. adorar. He's going to provoke him Me to alegro de worship. que Daniel, I'm glad that Daniel, ¿cuántos años hace que te convertiste? how long has it been since you Mejor gave your dicho, life to the ¿cuántos años Lord? tenías cuando te Or convertiste? how Sigo many- más derecho. In 2006. 25 años. He was 25 in ¿Cuánto hace? 2006. Ok, ¿qué edad tenías? How old were you? Decir la verdad, Daniel. Mira que estamos He delante de wants to know his age. 47, 48 46, años. 47 years old? Que agarraba la guitarra. Then he would grab the guitar, Por eso. started playing this guitar Agarraba since la he was little, guitarra but he would grab the Y guitar cantabas una samba para la polla que se te fue, o la samba del amor, o la samba la virgencita, y la samba a todo el mundo. or the psalmist for the whole No, no world. digas nada, bien. Si ya te cantaste, con nada, decirlo. Por eso. When he came to the Ahora, Spirit, the Lord gave it to him. That's where he Exacto. found the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque el talento que Dios te Because dio, the talent that God ahora lo gave you, pusiste al servicio del now you Señor. put it to the Y service el of the Espíritu Lord. Santo And the Holy te Spirit motivó a hacerle algo al motivated you Señor. to do something for Him. Eso viene de parte del That comes from the Espíritu. Holy Pero Spirit. yo no puedo But entender we cannot cómo hay understand gente, how there's people, cristianos, Christians, graban sus CD, that they record their hacen CD, mucho dinero. they make so much Y money, lo peor, and the worst, no es solo que hacen mucho it's not dinero, that they make so much money, sino que lo peor, but the worst, toman canciones del mundo they y take songs from the le world, ponen algún poquito de letra and they put cristiana. a few Christian lyrics, Entonces, en el lugar donde decía, and in the place where it would say, yo amo tanto a I mi novia, love so much my ahí le girlfriend, pone el Señor. there you put it, Lord. Yo amo tanto al Señor. I love so much Pero eso fue the Lord. provocado por un espíritu, But that was provoked by a que spirit, no fue el Espíritu that it Santo. was not the Por Holy eso yo no Spirit. lo acepto. That's why he doesn't accept El it. Espíritu The Santo Holy Spirit nos va a motivar will motivate a us adorar a to Jesucristo. worship Jesus Nos va a dar Christ. la letra. It's not going to be Nos va a dar la He's going to música. give us the lyrics. Nos He's va a going to dar give us the todo. music. He's going to give us everything. Una vez un hermano One time a que brother canta en la comunidad cristiana who sings in the Spanish Christian community dice, lo que pasa es que yo ya no sé qué cantar. said, oh, the thing is I don't know what to sing now. Ya no tengo letra. I don't have any Y lyrics. digo, ¿no tenés letra? And he said, what do you mean you don't have ¿Alguna vez lyrics? cantaste los salmos? Have you sang the Psalms anytime? No. No. Los salmos. The Psalms? What do Capaz you que ni mean? lo había leído. Perhaps he hadn't even read it. Los The salmos. Psalms. Esos son canciones. Those are muchas veces. songs many times. Eran himnos que se They cantaban. were hymns that they were David lo saying. hizo para el Señor. David did it for Los the otros Lord. autores lo hicieron para el The Señor. other authors did it for the Lord. Ah, no sabía. Oh, I didn't Bueno, ahí know. tenés letra. Well, there you have Dejate de lyrics. andar buscando letra en el mundo. Stop looking for lyrics En in la the Biblia hay world. palabras. In the Bible, there's Podés words. tomar esos salmos y You can use cantar. those psalms and sing to the Son Lord. inspirados por el Espíritu They are Santo. inspired by the Holy Eso es Spirit. lo que está buscando Dios. That's what the Lord is looking Adoradores for. en espíritu y en Worshippers verdad. in spirit and in truth. La iglesia debe ser un lugar The church must be a place en donde se trae la where we adoración. bring worship. Tengo que decir esto. He has to say this. Muchas veces venimos a la Many iglesia times we come to church buscando que Dios nos dé algo. looking for God to give us something. Estamos We equivocados. are wrong. La iglesia es un lugar donde The traemos. places, Amén. the church is the place where we ¿Y qué give. traemos? And what do we bring Nuestra and give? adoración. Our worship. Nos reunimos en el We nombre de gather in the Jesús name of the Lord. y levantamos adoración And a we Dios. lift up No worship. es tiempo de pedir. It's not A veces lo time asking. hacemos, no hay problema. Sometimes we do it, and there's Pero no entramos problem. por esa But we puerta, come through those como doors, dice la Biblia, as the word con says, acción de with gracia. an action of grace, Venimos of agradecidos thankfulness. y We come venimos a unir grateful and nuestra together adoración our worship para dársela al to Señor. give it to the Lord. Eso es iglesia. That is church. Pero no solo eso. But not only this, Adoración no es solo cantar worship is not just singing alone o tocar. or playing. Adoración Worship va más adentro. goes deeper. Cuando estamos When we are, bajo la presencia o con el Espíritu Santo or como with the cristianos, presence of the Lord, or under the el presence of the Espíritu está en Lord, nosotros. the Holy Spirit is in us. La adoración Worship no es solo un momento los domingos. is not a moment just on Sundays. Tampoco es un momento cuando te estás bañando. It's not just a moment when you're showering, and Algunos cantan cuando están some sing when you're in the shower. Bueno, Um, ¿qué iba a decir?
¿Quieres que diga algún nombre? Anita. Pero no es solo eso. But it's not just Eso está that. muy bien, eso That's está very bien. good. Pero ¿saben qué es But adoración? you know what worship is? Iglesia, aprendamos esto. Church, learn this. Dos cosas quiero que te lleves Two hoy. things that he wants you to take home with you today. Comunidad Communion y adoración. and worship. ¿Sabes qué es adoración? You know what worship is? Es una forma de vida. It's a form of life. No es solo cantar, It's not just singing. es vivir It's de living una forma of a way en que somos in which we are. adoración al Señor. Worship towards the Es Lord. parecido It's y similar. está muy And it's very relacionado in relation a lo que es ser un discípulo, in being a disciple que mostramos a that Jesucristo. we show Jesus El Christ. adorador The worshiper vive en adoración. lives worship. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que vivo cantando? And what does that mean? That I live Puede singing? ser, It could be, pero es más que eso. but it's more than Es that. una forma de vida It's a way of life que adora a Dios. that worships La God. Biblia dice The Bible que nos says presentemos, that we present ourselves, que presentemos nuestras vidas that we present our lives como un sacrificio vivo, as a living que sacrifice, nuestro culto racional. that our rational service. ¿Alguna vez pensó en ese pasaje? Have you ever thought about this Nuestra passage? vida debe Our ser life una must vida de be adoración, a life of worship, pero no una adoración cualquiera, but not just any worship. una adoración que se A razona. worship that's reasoned. Algunos van a decir, oh, eso no es del Espíritu. Some will say, "Oh, that's not of the Bueno, Dios me Spirit." hizo con Well, razonamiento God made me with y el reason to Espíritu think. Santo usa mi And the Holy razonamiento. Spirit uses my reasoning. ¿Sabe qué quiere Dios de You nosotros? know what the Lord wants of us? Que seamos adoradores, That we be worshipers, caminando walking constantemente. ¿Y constantly. sabe por qué usamos el And you razonamiento? know why we use our reasoning? Porque la adoración Because worship tiene que ver has to do con lo que estamos conociendo de Dios. with what we're getting to know about Christ. ¿Sabía eso usted? Did you know that? Que usted y yo adoramos a That Dios you and I worship por lo que Él es, for who He is, no por lo que dice. not for what Eso He es alabanza. gives. That's Cuando praise. adoramos, When we worship, adoramos por lo que Él es. we worship because of who Eso He es is. adoración. That's worship. No necesito que Dios haga nada. We don't need God to do Yo anything. igual lo adoro, Nonetheless, I porque Dios worship sigue Him siendo Dios. because He continues being Adoro a God. Dios I worship Porque Él God es santo. because He is holy. Adoro a Dios I worship God porque es todopoderoso. because He's all powerful. Adoro a I Dios worship God porque es soberano. because He's sovereign. Adoro a I Dios worship God porque Él es bueno. because He's good. Adoro a I Dios worship God porque nunca me dejó. because He never left Adoro a me. I Dios worship God porque Él me hizo. because He made me. Adoro a I Dios worship God porque me dio vida. because He gave me Adoro a life. I Dios worship porque me God sustenta. because He sustains me. Adoro a I Dios worship porque God está vivo. because He's alive. Adoro a I Dios worship porque me God salvó. because He saved Adoro a me. Dios I worship porque se hizo God hombre. because He made Himself Adoro a man. Dios I worship porque God sufrió por mí. because He suffered Adoro a for me. I Dios worship porque God resucitó al because He tercer día. resurrected on the Adoro a third day. I Dios worship porque me God va a venir a because buscar. He will come and get me. Adoro a I Dios worship God porque hay un plan para mi because there's a vida. plan for my life. Adoro a Dios I worship porque voy a God estar con Él because I'm going to be toda la with Him. eternidad. All of eternity. Adorándole, Worship Him. adorándole, Worship Him. adorándole. Tenemos que ser We have una to be comunidad a community de adoradores caminando por la calle. Adoradores que muestran a Dios. Adoradores que no importa lo que pase. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Worship God. La adoración es una forma de vida. Worship is a form of living. ¿Y sabe qué? And you know what? Hay muchos ejemplos en la Biblia, There's so many examples in the pero hay Bible, uno but there's one que siempre me acuerdo, that He always y usted remembers, seguramente también. and you for sure will too. Está en Hechos 16:24. It's in Acts Y con esto voy 16:24, terminando. and this He's going to Y close. puede empezar a adorar si And you can quiere. begin starting to worship. Dice ese pasaje This passage que says Pablo y Silas habían sido that presos, Paul and Silas had been put in los habían jail. castigado, They had been punished. les habían dado mucho látigo, mucho, They had punished them and beat them sus so cuerpos much. estaban Their heridos, bodies were y los hurt. tiraron en el fondo de una They left them prisión. to the end of the deepest prison. Pero dice el versículo 24 But verse 24 del says capítulo 16. of chapter 16, Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. En medio de aquel in problema, the midst of this problem, Pablo y Silas Paul and Silas, empezaron a ofrecer they began to offer sacrificios de alabanza. sacrifice of worship. Eso es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Sacrificio de alabanza. Sacrifice
of worship. ¿Sabe qué? You know what? Estos dos eran unos adoradores. These two were worshipers. Y yo les voy a dar algunas cosas And he's going to give you a few things, características de los characteristics adoradores. of worshipers. Pero quiero decirte algo. But he wants to say something. Es hora, It's time, iglesia, que church, entendamos that you algo. understand something. Si somos hijos de We Dios, are sons and daughters of hay cosas God. que ya no pueden estar en nuestra There are vida. things that cannot be in our life. No podemos ser una... me acuerdo hace muchos años, He remembers many years ago. no sé dónde lo escuché, I don't know where he heard it. pero alguien dijo, But someone said, hay cristianos there are believers, que en vez de, Christians, que en vez de hacer alabanza, that instead of doing worship, hacen quejabanza, they do a complainance. They complain constantly. completamente quejándose. Complaining constantly. Esto está mal, This is wrong. el día está malo, The day is el bad. trabajo está My mal, work is el bad. futuro está mal, Future is bad. mi casa está My mala, house is bad. mi suegra siempre estuvo mala, My mother-in-law is always bad. todo lo negativo. Everything negative. Todo. Y yo no estoy diciendo que haga con la otra punta que está mal That you do también. the other extreme. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Thursday they talked about Hay gente this. que le decís, There are people that you va a say, nevar, oh, it's going to snow. You're va a haber telling me it's going to 25 snow. grados bajo It's going to cero. be minus Y 25. no diga eso, And people say, no, don't tenés say que this. proclamar que va a estar You bueno. have to proclaim that it's going to Y be por más que good. proclame, hubo 25 And even grados, if you proclaim that te it's minus moriste de 5, frío, te you're agarraste de dying gripe. cold, you know. porque hay cosas que no van a cambiar porque yo las Because diga. there are things that are not Ese es changing el because otro I say extremo de it. la That's the other extreme of things. Pero no podemos vivir quejando. But we cannot live Hay complaining. gente que vive la parte negativa There are people that constantemente. live in a negative way Pero ¿saben constantly. una cosa? But you know what? Pablo y Silas Paul and Silas, estaban presos, they were in jail, lastimados, hurt. se burlaron de ellos, They made fun of them. los acusaron, They accused los them. metieron en la cárcel, They put them in jail como cualquier preso. as any person. Estaban ahí tirados. They were there thrown. ¿Quién sabe lo que iba a pasar? Who knows what was going to happen with Solo them? Dios sabía. Only God knew. Pablo y Silas no lo sabían. Paul and Silas didn't know. Lo que sí tenía Pablo y Silas What Paul and Silas all had es que eran adoradores. was that they were worshipers. Con todo ese dolor With físico, all that physical pain, con la humillación with the que humiliation habían pasado, that they had gone el through, desprecio, just the disgrace that they had gone en through medio de esa in the celda midst of this place, oscura, fría, that was dark and cold. me He imagino, can imagine. déjenme imaginarme eso, He can imagine levantando las manos. lifting up their hands Y empezando a adorar, and starting to worship, a cantar himnos al to Señor, sing hymns to Him, acordarse de que Dios es Dios. to remember that God is God. No sé lo que va a pasar, I don't know what was going to happen, pero Dios es Dios. but God is God. Dios está por encima de esto. God is over this. Él sabe que estoy en la He cárcel. knows that I'm in jail. Él sabe que estoy en problemas. He knows that I'm in Él problems. sabe que estoy herido. He knows that I'm hurt. Él sabe que me acusaron mal, He knows that I was wrongly accused, que me humillaron. that they humbled me. Pero Dios es Dios. But God is God. Dios es Dios. God is God. Y en Él he confiado. And in Him I have my Por confidence. eso a medianoche That's why at midnight empezaron a alabar al Señor, they started worshiping the Lord, a cantar himnos to sing con songs todo su with all corazón. their hearts. No importa las cadenas, It didn't matter the no chains. importa los It latigazos. didn't matter the whips that they had Hay un received. Dios que está esperando mi There's a adoración, mi God that's alabanza. waiting for my worship. Y es And justamente it's just en este momento in this moment donde quizá era el peor momento where de su vida, perhaps the worst moment of their que lives, empezaron a levantar that they started la alabanza a Dios lifting up worship y to adorar al God Señor. and worshiping A Him medianoche at midnight. se supone que tendrían que estar durmiendo, Supposed they should have been sleeping, pero eso hizo but that was done. que empezara de celda en celda That from cell to a cell, despertarse los presos. for the prisoners to awaken, Escuchaban, and they would hear them, escuchaban. and they would listen to them. ¿Serán locos estos? These guys are crazy. Con todo lo que le With hicieron, everything that they went through, that they've done to them, they're singing. ¿a quién le están Who are cantando? they singing to? Parece que le cantan a alguien que vive. It seems as though they're singing someone like liberates them. Es real lo que están cantando. It's true what they're singing, Ellos lo sienten. and they feel Y it. empezaron a llenarse esa celda And those cells started to begin filling de la alabanza de Pedro y Silas, of worship de of Pablo y Silas, Silas, perdón. of Paul and Silas. Esa alabanza sana, That worship heals de corazón, hearts, en espíritu y en verdad.
in spirit and in Y truth. yo te voy a decir And He's going to tell you siete características de un adorador para 7 terminar. characteristics of a worshiper. Piensen en esto. Think about this. Un adorador A worshiper no tiene tiempo. does not have time. A medianoche Midnight, ellos se pusieron a adorar. they began to worship. Un adorador A worshiper adora en todo worships momento. at any No time. importa la hora, Doesn't matter the no hour. importa, a veces se despierta orando, They even wake up and they worship. adorando, Worshiping, alabando. praising. Se levanta en la They mañana wake up in the y hay morning una alabanza, and there's a praise, No a una worship. queja. Not a una complaint, alabanza. a worship. El día está lleno de problemas, The day is full of problems, pero no hay tiempo. but there's no El time. adorador adora The siempre, worshiper worships always, Siempre. always, siempre, Always. en todo tiempo. at all times. El adorador The worshiper no tiene lugar. does not have a Ellos place. estaban en la They cárcel. were in jail. Podían haber dicho, acá no se They could have adora. said, here we Esto no es una worship. iglesia. This is not a No church. están los hermanos, The brothers are no not están here. los músicos, The musicians no hay are not nadie que me here. diga que adore, There's no one to tell me that I que haga worship, palma, that to que me clap, levante, or to come up, que salte. that can Este es tiempo de jump. pensar, This is time ¿cómo to vamos a think salir acá? how we're going to get out of Un here. adorador A worshiper no piensa así. does not think this Un way. adorador dice, A worshiper lo mejor que says, puedo hacer the ahora, best thing I can do en medio de now, esta in the cárcel, midst of this en medio de jail, este in the problema, midst of this de problem, separar un tiempo separate y adorar a time Dios. to worship God. Un adorador, A tercero, worshiper, thirdly, provoca algo provokes something que los incrédulos escuchen. that the unbelievers listen. Los otros oían Others would hear la adoración, the worship, los himnos de Pablo y Silas. the psalms of Paul and Silas. Escuchaban. They would listen. Y fíjense que no dijo nada, no dice nada en la And it Biblia. doesn't say anywhere in the Bible Que hubo that there interrupciones, was que interruptions, nadie se quejó. that someone was complaining. Esto era escuchado This por los was otros presos. heard by the other prisoners. Un adorador A worshiper va a hacer will make que los incrédulos that escuchen, the unbelievers listen, porque va a estar adorando because he will be worshiping constantemente, constantly, constantemente. Va a ser un will bombardeo. be a bombarding. Un adorador se pone como un avión que A tira worshiper misiles is like a plane with en el medio missiles. del trabajo. In the midst of the Los otros van a estar work, diciendo malas others will palabras, be saying bad words, swearing van a estar usando perhaps, palabras que no nos using gustan, words that we don't like. pero el adorador va a estar But the adorando. worshiper will be worshiping. Pero que el trabajo no sale, But oh, the work nos doesn't. está saliendo mal las cosas, It's going bad. se in our tiran work. las cosas entre los compañeros. Things are thrown amongst fellow El co-workers. adorador está adorando. The worshiper is Y nosotros worshiping. dicen, este está enfermo. And the others may say, this ¿Sabe qué va a is sick. suceder? You know what will happen? Dos cosas, Two things. a través de escuchar la In the adoración. midst of worship. Algunos Some van a decir, ¿qué es lo que te will say, pasa? what's wrong with you? Contame, Tell me. ¿por qué ahora haces una samba para el Why Señor don't you do a samba for the Lord y no cantas las otras? and you don't sing the others? ¿Sabe cuál es el segundo You know resultado? what the second result Los is? demonios no van a soportar. The demons will not be able Al to adorador. support. To the worshiper, Los demonios no lo soportan. demons cannot support. Y van a decir, saquen a And they'll este de say, acá. take this guy out No of here. aguantamos más trabajar We con él. cannot be Se with pasa him. We cantando, cannot. He continues se singing. pasa alabando. He continues Parece que vive en una nube. It's as if he Como lives que in no a hay cloud. problemas acá. As if there's no Sáquenme a problems este here. tipo de Take him acá. out of here. No tengas miedo. Do not be No es tu scared. compañero de trabajo. It's not your fellow Son los worker. demonios que It's no the te demons soportan. that don't Y support cuando you. eso pase, And when this happens, no dejes de adorar. do not stop No dejes de worshiping. adorar. Do not stop Porque le estás worshiping. sacudiendo el Because he's infierno a shaking Satanás. the hell. Porque Dios se mueve en la Because alabanza God de is su pueblo. moved in the midst of the worship of His people. Un adorador A worshiper no le da órdenes a Dios. does not give orders to God. Un adorador adora. A worshiper worships. Pablo y Silas Paul and Silas, no sabían lo que iba a pasar. they didn't know what was going to happen. Capaz que la muerte los estaba esperando. Perhaps death was Ellos waiting. no sabían nada. They didn't know. Y ellos no se pusieron a orar I didn't even start praying y a decir, and to say, te ordeno que me saques de Lord, I aquí, order you to get me out of here. que rompas las That cadenas you ahora, break the chains right now. que me saques de esta And that you cárcel get me out of this y que se jail. muera el And carcelero that the jail de keeper un ataque die al corazón by ahora. an attack En of el the nombre de heart Jesús, attack right now. In the name ordeno of que Jesus, todo I esto order pase that ahora. all this happen Ellos right no estaban now. haciendo That's eso. not what they were doing. Porque ellos son adoradores. Because they were Y un worshipers. adorador And a worshiper sabe que a Dios no se le da knows órdenes. that you don't give orders to Un God. adorador A sabe worshiper knows que a Dios se le somete, that God you que submit. se hace lo que Dios And quiere you y se do what He acabó. wants no matter Y what. que mientras Dios And then meanwhile God todavía no nos da respuesta, still doesn't give us a tenemos response. todo ese tiempo We have all this para time adorar, to worship Him. para adorar a Dios. To worship No God. importa lo que It pase, doesn't matter what adoramos happens. a Dios. We worship Un God. adorador A worshiper no le da does órdenes, not give un orders. adorador adora. A worshiper También un adorador
A worshiper sabe also knows que Dios se agrada that God is pleased de la adoración, with the worship que es el espíritu y en verdad. that is in spirit and in truth. Un adorador lo A sabe. worshiper knows. Lo sabe porque lo They sabe know porque lo because sabe. they know because they know. Porque la palabra lo Because dice. the word says Y it. sabe que cuando está adorando en And they know espíritu that y en when they're verdad, worshiping in spirit and in truth, Dios se mueve. God moves. ¿Cómo? How? No We sabemos. don't know. Pero en este caso, But in this Dios case, se movió. God Y moved. dice que los cimientos And it says temblaban. that the foundation La cárcel shook. se sacudía. The jail shook. Imagínense esto. Imagine this. Solamente dos hombres Just two men adorando a Dios. worshiping Se God. empezó a sacudir And the toda la whole jail began to cárcel. shake. Las puertas se sacudían. The doors of the jail Los shook. otros dirían, esto se viene abajo. The people probably thought, this is coming down. Esta es nuestra This suerte. is our luck. Nos metieron en la cárcel, morimos We're aplastados. going to be here until we're going to die. Pero los adoradores Destroyed. But the saben worshipers que Dios se knows agrada that God is y pleased. siguen adorando And en medio continue del worshiping in the temblor. midst of the Dios puede shakiness. hacer God que tiemble la tierra can make si es the earth to necesario, shake if it's necessary. cuando sus hijos le adoran. When his people Pero worship la him. última, And y lastly, terminamos con esto. and we close with this, Un adorador a worshiper hace makes que se rompan las cadenas. that the chains be broken. Entiéndame lo que estoy diciendo. Understand what he's saying. El adorador adora. A worshiper worships. Y en este caso, And in this case, literalmente, literally, las cadenas se rompieron. chains broke. Los presos quedaron, The prisoners were free. se rompieron las The cadenas. chains were loose and they were Ahora yo te broken. voy a decir algo. Now he's going to tell you, Y si no te pasó, and if it hasn't happened, te animo a que lo hagas. I encourage you to do this. En los momentos más difíciles, In the most difficult en moments, los momentos de tristeza, in your moments of sadness, de grandes problemas, of great de problems, confusión, of confusion, adora a Dios. worship God. No te preocupes. Don't worry. El problema va a estar ahí The todavía. problem's going to be there still. Abrí la puerta y el problema You está ahí. open the door and the problem's going to be there. I assure you. Pero hay algo que el Señor But está there's buscando. something that God's looking Que los for. adoradores se That levanten the worshipers rise con música, sin música, with music or without y music empiecen a adorar. and begin to worship. Empiecen a adorar. Begin to worship. ¿Sabe por qué? You know why? Porque sucede algo. Because something Cuando happens. empezamos a adorar al When Señor, we begin to worship the Lord, nuestro Dios, our God, nos damos cuenta we que Él realize es grande. that He is Que Él great. es grande. That He is Lo great. adoramos. We worship Sos Him. santo, You are holy. tremendo, You are tremendous. creador de You todas are las creator cosas, of all soberano. things, sovereign. Y te voy a decir lo que pasa. And I'm going to tell you En what tu interior happens. empieza a In suceder your algo. interior, something begins to El happen. Espíritu Santo te The empieza a Holy Spirit ministrar begins to minister y you. te sigue haciendo mirar a Dios. And He makes you see God. Te voy a decir algo. And He's going to tell you Cuando something. miramos al When we Señor, look towards the los Lord, problemas empiezan a our achicarse. problems begin to get Achicarse. smaller. To Porque get ahora to miramos con los decrease. ojos de Dios. Because now we see with Miramos God's a través de eyes. We Jesucristo. see through Jesus Y aquel Christ. tremendo And problema that great que problem todavía no se that solucionó, still hasn't been no found tiene nada que solution hacer con mi has Dios. nothing to do with Y my eso se va a God. arreglar de alguna That will manera. be Y fixed si one no way or se another. arregla, And if it igual hasn't soy been un fixed, adorador. I'm Y still sigo a adorando. worshiper, and I Y continue cuando salgo de ese worshiping. And momento when de I come out of that adoración, moment of worship, hay una fortaleza there's a interior strength que te hace interior enfrentar las cosas. that makes you confront Ya no como things. un ser humano Not as a cualquiera, human being, sino but como un hijo de Dios but que as a sabe son quién of está God that con él, knows que who's with sabe him, que el that Espíritu knows de the Dios Spirit of está God en su is interior inside y him, que es un and that adorador. he is a Para eso worshiper. fui creado, That's why you para were adorar a mi created to Dios. worship Y God. nada puede And quitarme nothing el can tiempo take your time en otra cosa. in other things. Tengo que adorar a I have Dios. to worship God. Y tu último, And lastly, un adorador a worshiper hace que otros lleguen al makes that Señor. others go to worship. El carcelero The jailer, the y jail toda su keeper, familia and all his family aceptaron ese mensaje. accepted that message. Fueron And bautizados they were baptized esa misma noche. that same night. Porque ahí, ¿sabe cómo Because comenzó? there, you know what? ¿Sabe cómo comenzó esta historia? You know how the story began? Con dos personas With adorando. two people worshiping. Con dos personas With two adorando. people worshiping. Sintieron They heard la música, las canciones. the music, the songs. Sintieron la alabanza. They heard the worship. Vieron el mover de Dios. And they saw the movement of God. Y no solo vieron que estos no se escaparon, And they also saw that they sino didn't que decían, no te escape. mates. But they said, Estamos todos acá. well, we're here, we're all No te here. mates. No, I'm not going to kill you. ¿Sabe qué hizo el You know carcelero? what the jailkeeper did? Se tiró de rodillas He fell on his y knees. dijo, ¿qué debo hacer para He ser said, what salvo? must I do to ¿Qué be tengo que saved? hacer? What do I have to Explíquemelo. do? Explain to Un me. adorador A worshiper va a provocar will provoke que otros quieran conocer al that others Señor. will get to know the La Lord. iglesia, pongámoslo de pie. Please La stand. iglesia The tiene la church misión has a de mission predicar la to palabra. preach the word. La
La The iglesia church tiene la has a misión mission de enseñar la to palabra teach the word y tiene la misión and has the de mission hacer discípulos, to make disciples, pero también but also de lograr una comunidad to obtain a community donde juntos, where together con algo en común, with something in que common, es Jesucristo, that is Jesus Christ, caminen hacia la presencia they de walk Dios, towards the presence of the a Lord lograr lo que Dios quiere, to get what God no wants, lo que nosotros not queremos, what we lo want, que Dios quiere. what God wants. Y también And also, es un lugar donde se adora a it's a Dios, place where we worship the una Lord, comunidad de a adoradores, community of worshipers, una comunidad que camina adorando a Dios, a community that walks una worshiping. forma de vivir. They live in a certain way. No hay trabajo, There's no work, adoramos a Dios. we worship God. Dios se va a encargar de eso. God will be in charge of that. Se quebrantó la salud, Your health broke down, adoro a Dios. I worship God. La Biblia no dice que debo parar, The worship must not cease, it must not stop. I have to continue worshiping. tengo que adorar I a have to Dios. continue worship. Problemas en la casa, Problems at home, adora a Dios. worship God. Adora a Dios. Worship God. Somos adoradores. We are worshipers. Somos los que cantamos lindo de We are repente, not the ones that sing nice, pero somos adoradores. but we are also worshipers. Porque esa adoración Because that worship es el espíritu y en verdad. is in spirit and in truth. Espíritu y en verdad. Spirit and in truth. Y este es el momento que si And querés, this is the moment that if you want, tomamos para adorar. we take to worship Him A tu manera, in your way, como salga de tu how interior, it flows from your Pero adoremos inside of al you, Señor. but let's worship Him. adoremos al Señor. Let's worship our Y Lord. quiero hacer algo And He especial. wants to do something special. No solo esto, adorar es para toda la iglesia, Worship is for the whole church, para todas las personas for all people que están acá. that are here. Pero quiero decirte algo. But He wants to say something. Aquí hay gente Here there are people que quizás that perhaps, por los problemas, because of alguna problems, situación difícil, because of a difficult quizás ni situation, ganas tengan de perhaps they adorar. didn't even have what they want. They No, had no the te strength to culpes por worship. eso. Don't blame yourself. Es humano a veces. It's humanly Pero te voy a decir sometimes. una cosa. But He's going to tell you something. Hoy, ahora, Today, now, es el momento is the moment de presentar sacrificio to de present adoración. sacrifice of ¿Cómo worship. le gusta eso a Dios? How God loves this. ¿Cómo le gusta a How Dios He loves this. ver hijos y To hijas see sons and que a daughters pesar de las that cosas apart from things, presentan they adoración y alabanza? present worship. ¿Cómo le gusta? How He loves it. ¿Cómo le How gusta He likes it. saber que hay hombres y To know mujeres that there's men and que a women pesar de todo, that apart from everything, ahí están, they worship Him. They levantándose, lift up, quizás they rise up, agachándose, perhaps kneel, tirándose al suelo,